जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि दुख केबे दूर हेब सुख केबे आसीबो। आपण जीवन में शनि 7.5 तो चली किंतु शनि 7.5 सरला पर भी दुख सरुना कहीं केबे आपणकर इच्छाटा पूरण हेब एवं ए जो 2024 रे केउ ग्रहर अशुभ प्रभाव आपणकर राशि उपरे पड़ुची जो द्वारा आपणकर हेबाको जाउथबा काम मध्य अटकी जाउची। जदि भी काम हेले से किछि भी लाभ मिलु नाही एवं निंदा अपमान घरे बिना मतलब रे गाली सुनिबा ए सब काहे होउची सबकिछि मैं आपनको एही वीडियो माध्यम रे जणेबी एवं ता सह रातारात आपणकर भाग्य बदलिबार किछि प्रतिकार मध्य मु कहिबी आपनको। धनुराशि बोले ये वीडियो आपनको पे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो को भलसे देखंतु बुझंतु मझी मझी मु आपनको टिप्स मध्य कहिबी कि केउ क्षेत्र रे आपनको कोन करिवा उचित। धनु राशि देखंतु आपनको राशि रो आराध्यपति होछन गुरुदेव। धनु राशि निज भितरे ही परिपूर्ण राशि अटे धनु राशि किंतु गुरु बकरी अछंती पंचम घरे किछि परिवर्तन देखा जाउ नाही। पंचम घरे रहिबा बहुत शुभ थाए किंतु किछि भी चेंजेस नाही किंतु विद्यार्थी मानक पई भल रहिछि। धनुराशि बेले विद्यार्थी मानक पई बेस्ट रहिछि एवं जो माने लव रिलेशनशिप अछंती तांको पई मध्ये बढ़िया रहिछि। देखो शनि देव पराक्रम घरे रहिछंती अर्थात तृतीय घरे रहिछंती किंतु ए पर्यंत धनजनित समस्या आपणकर दूर हेउ नाही काहेकि देखंतु शनिदेव पराक्रम घरे रही मध्य आपण किछि क्षति करू नाहंती। धनजनित समस्या एथिपई देखाउछि मु आपनको वीडियो शेष रे टिप्स मध्य कहिबी कि धन केमिति कमेबी क्यों ग्रह को शांत करिले आपण धन कमेबी किंतु वर्तमान मु आपनको जणाउछि कि धनजनित समस्या तृतीय घरे रहिचंती शनिदेव किंतु राहु आपणकर सुख घरे रहिछंती एवं केतु दशम घरे रहिछंती। केतु जो माने बिजनेस करछंती वाणिज्य व्यापार बिजनेस करिबा अर्थात दशम घरे रही क्षति करौछंती टंका पैसा लॉस करौछंती खर्च अधिक बढ़ाउछंती। तेणु केतु दशम घरे रहिबा जोगु आपणकर सह धनजनित समस्या देखाउछि। आपण देइथिबा टंका पैसा उधारी जहाँ भी आपण देइचंती ताहा फेरी पाई पानांती एवं राहु आपणकर सुखर घरे विराजमान अछंती। देखो राहु केतु किछि शुभ ग्रह नथांती जेउ घरे रहिथांती सेही घरे अशुभ फल प्रदान करे ही थांती। राहु सुख घरे रहिबा जोगु आपणको कोनोसी आडो सुख मिलु ही नाही। घर भितरे घर बाहर सांगसाथी जोड़ी भी रहतु अशांति ही लगी रही कारण राहु सुख घरे विराजमान हेबा आपणक सह एहा होउची किंतु चिंता करंतुनी मु एमिति किछि टिप्स आपणको कहिबी जोडा कि सब ग्रह मानकर नेगेटिव प्रभाव को खंडन करिवो एवं ता सह आपण जहा चाहुचंती ताहा पाइबे। शनिदेव तृतीय घरे रही आपको शुभ फल ही प्रदान करुँच। फ्रेंड्स शनिदेव ये कौन प्रकार नेगेटिव प्रभाव पकौ नाहांती कारण तृतीय घरे रही आपणकर पराक्रम घरे रहिबा आपण को हठात आपण भाग्य मध्य बदल दे पारंती जदि आपण ए पर्यंत गोटे भल कर्म करछंती एवं कारण शनिदेव न्यायर देवता एवं जो मैंने भल कर्म करी से अनुसार ही फल देती तो आपन को टिके धैर्य धरवा आवश्यक। कौन भी काम जहाँ भी करुँच हड़बड़ातुनी पूरा पेशेंस रखा आवश्यक। आपण को घरे जदि कली झगड़ा होची सही जगह में नीरव ही रहा उचित एवं राहु केतु जो पर्यंत रही आपणकर सुख घरे एवं दशम घरे केतु रही तो कौट ना कौटी आपको खर्च बढ़ाऊँ तेणु जहाँ भी खर्च कर भावी चिंती करवा उचित। एवं आउ गोटे कथा यू जो ही आपण जीवन में होगा जाऊा काम अटकी जाऊँगी बाधा उत्पन्न होची तो कौन करेंगे देखु निज उपरे विश्वास अधिक करूँ पर उपरे नुहे। धनुराशि बेले जी भी आपण सह मिसी था सहित जदि 2 दिन 3 दिन जदि मिसी जाती सहित पूरा एकदम सब कथा क्लीयरली कही था निज पर्सनल कथा हो घर कथा हो
ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମନ ଜିତିଦେଲା ତାଙ୍କୁ କହି ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶନିବାର ହେଲେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଉଳ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ଦାନ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନିଦେବ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଭଲ ବିଚାର ରଖିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟରେ 2024ରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମାନେ ହେଇଯିବ ସବୁ କାମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁନି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ 7 ଥର, 11 ଥର, 9 ଥର, 21 ଥର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଅଛି 100 ଥର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ଶନି 7.5 ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁନା କାହିଁ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଉନି, ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରବାର ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହା ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲେ ଏହାକୁ ମାନିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବେ କି ନନଭେଜ୍ ଖାଇବିନି ଏବଂ ପୂଜା ପାଠ କରିବି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାଟା ନିହାତି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଚାକିରି ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଧନୁରାଶି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିସ୍ତାରେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ଧୋକା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ, ମିଶି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଉ, ଲଭ୍ ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଇଏ ଲାଗେ କି କାହିଁକି ବେକାର ଲାଗେ। ଯେଉଁ ରିସ୍ତାରେ ରହିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ରିସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ରିସ୍ତା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁ, ସେ ରିସ୍ତାର କାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଥିର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାରଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହୁଛି, ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।